Motoculteur te ya masin limba Afrique son yon bon kian la ko go tiente po metorma yal kulumba tor la fiatuna le masin lempo le hanitun ko te tiar yon kulun hama mama kay le bator jalbunda te tiene yalente atuna ba sone ko tormo kumpo le pia yon kuma le bator etum fure ko sone mama kay le ton ba chuoni la fia mo kon ya ye ya video yenen te ba bang yalente tamba so ya tona kul ko fure ko le masin lengama le pia mo kompo ko bori lie dar kolo kuma le yon kuma yalente dar kolo kompo le hani tin tuor kale yalente masin lien kulente mam nan la pia nan kan ke mo pambe menyemnya le ate kale mo taba sieni taba dir mo kwa kpana tamba dir nan ka ban kete ya kpana ko le masin le kalmalan kane biya wolge le ba afrika chuani kurwa membiri taba dire moko akpa gobre kana nani crabotage de direction levier d'embrayage et accélérateur mba le boye taba dire bankulen tete mame machine linyu yalen kule nani essence bi gasoil yalen tema kwa moko le yak dare tam fore ko pogne taba dire moteur moko yak pama le yak dare tam pogne taba dire moko yalen te radiateur menyima le yak dare tam pogne taba dire moko boîte de transmission yak pama le yak dare lankam moko taba pogne lankulte ala kalba tore ko mam kate atman yele tonle ne tendasien le tonle ka ban lengi la bonla lan lante ala kataba tien dar kule lan tore le tonle ken hanle le piamo le ngantin dir moko nan kanum bo agresse ke diri yalente akpana akpagbenga kule ya bon boatin siek siegi lankulta mentie dar kulte matien ya dirma yalente le masin linni lan tor masin yene nwaga dar kule dirmi apende le pia yon moko dirma la wonte yon kataba tir la dirma ma sempan le po ti ya kirke tun le no kalbam pundi erpemu la on le boye semaine bon yendo te tun le no kalba pundi erpemu la nante erbini dar kule lankane tamba tin ya tona moko mo pote moteur ya kpame erpemu kule pore taba tiene vidange kelma machine lendanye usine po lan yono le pia ya pa mon daba sore kala hane tentieni moteur en vidange que tien papa ma SAE 40 bi 50 diesel lamba ya dama moté litre beta bi beta le mbarma kataba tieni moteur yenene ya lamba tieni moteur yen huile ya vidange taba lore le pa bangre tia loro taba go germo ko yalente joj en kane kenyano moko ka ha kajeta yalente ti poyene te pia carter d'huile lan lan kane kalmat ya batene vidange ne te kantien kalma asen le swang ka taba fi moteur yene lampur minute bumu mama mapam tong yene pamman yene kan kule le kolo ba nyayo ka jiri le pia filtre air moko lanka moko taba har ke perpre yalente tamiyene taba nyano ko huro yan gasoil ke den kore ke perpre hambi ke tiam pama ko gwa tiene lanka moko erpe mu ya pende taba dir yalente radiateur ke tiem ya nyiman hane tempia ya radiateur ne te evaporateur lanka wane la pia tentiem bon tala kalmenyim bebe kalmala masumboro wan menyim bebe ndagare non taba tiene yalente bantiere ya nyima a allora po le batore masin liem miaron wag la wonte rodage po te aptien lankal pende ko pour kule lanante semaine belie kul pori taba gwa ke tiene la ko buru ke tiene vidange moteur ya pama kenya filtre air kenya tamiyene kenya bankule ke pie ke hambi ko gwa tiem pama ko gwa hwang yalente akpana kamoko tot lawon kulete yal katwang ya dar kule lan kamoko le hantin siege kalmala ya katba afrika biiri le masinle ko pulpuri lan kulte yal katba tiena nyaka hambi radiateur nyimte semaine kule katba lewla ko bita kule ya pende le pia yu ke wanan nante ke gobre yalente essence ken le masinle ne tba nyano moko ka prepare ko gwatino ko bita kule
ya pundi tamba tien ya len kulen kata taba tien ya motie ke taba dir su papamba injecteur mba amalan yogno wane taba lengi babande yuamba kwa ke diri ma masin lamba ka piatam bon ya pia palo ba dir injecteur mba chambre de combustion piston yuli ke prepare ke dir moko je de soupapamba o ba dir bankule ke siegi mam ka masin lien fri ke ya pia imbo wan ya pia palo lampoli ko bi luobo kule yimbe tien yale ko kule yeni ko bi luobo ya je pundi ba tien carter yan kamoko ya vidange lankane imbatien yala te ban yala huile de pont SAE 90 bi yo huile de transmission bi huile de pont iba nyan la pa moko ke tiem pa pamma lamba ya dama mo walene le masin le yene ya masin le tiene o te shini ya masin le litre belele ka chabeni le ya te ende ya machine yene le ba ya te litre bo mo be lo ba boîte de transmission impo ya longo pour motier ya lente ko be lo ya pendi filtre à gasoil moko ba lebre ya poli ko be lo be ya drgo pendi iba yini ba bankiamo wankwa ka dir ke siegi lawon o be tiri ke diri ko be tawji ba dir ya lente su papamba ke dir piston yuli leni chambre de combustion que dire moko injecteur mba que dire croix mba le ya te ke bichuan kal tiegi be ya tare ke dar ke le pendi wan segi dane le ya te ke le piayo birmo o ba lebre amalan kan le ya te ke croix yen biri be kan lebre wan ba ka ba le bom tabi na yen kule kelma le te lare la croix mba bambom ta yen kule ba ya dede non le ya te ke yen biri le te lare in lebre ba kule yalente masin lentol ne ba kwa bar paka bonkian la ke yiti amal montian te agere te ba swa ke yalen biri na te yalen bupundi babankiam ka lente mo kom kana ka ba tare te ar bontian lepo me kirmal ba afrika te motoren fi makana o ba fri fi ke bigna no ba fi ni motoren ye lawon le boyere o kerke gasoil ngbani le masin lenini ko far kwa yalente asambra yenene lawon lete kale yen luorio kenyani o faru yene le ba so kay bane iba ya nyanu faru yen ke bane iba afrique fi motoro ka pakur kul ke yelpo lante me kirma milliema lete ya lente clabotage mkane le bontien le ba yen tare ke seri iba bi yeni bu farmun tagne ke so kay la babi farmu ba ya ngwalen yo ngare le masin le yene le ya tek ne kiamu mbikir kan mare ka yuwa ka punde yenta gwa chwale tetlare yungwa ka seri dani mam ke lanto kakap lanin tetin yan lare ya paka pakpa kane le ba firmo ko ban fini ke o kanto chuane lan hwa embrayage lan kam ko ya seri dani le nan kanto lan le bo yin seri ke daga mam ke ya lente embrayage yo kwana yunkul ba seri dani bimo ko kay ko en vitesse kana ha embrayage ko ba ye frankano lankule le kanto lawon le boyere yi fri ke segi dan le bon le kul nan la nanma lanente pakpa ben yabe bari apaka ya longo pour mote ke te ya tanan ya ton santier ke te en ta ke twagan yeni yogun tiami le yen ye le huabe kelma la tare ke segi dan ngama le ba frike biri ya lente in twagan ya terien lampo le ngane dien fami ke sier ngama lankul te yalamba tore ke yekan ya bari pakatiama ya kpakparo mbo ko kubo ma sin le ngama bike o ba pakreba le ngane won tore ke ger yalente bukpa ba tuon sombe ya ben ye region benni kelma kan kul be pia ya ben pia le bamba ke be banga ba ke ba fri ke hambi la machine namba ya gere direction régionale yan kanibe Afrique pani la dambe numéro mba infrika yimba banchwa ka diri po imagine mba ka hambe kalma bamba la bangme ya fam ke ya masena antene na talent tinja ya moteur men le pocherke le ngane yi manten yo bani biya hambe mchan yo wan hambi po motoculteur yan kuma ye borbore le pia dayen liyen le kuma
ka piamo ko yon kuma le tetin ya ngwa ka dir masin lenin tie mama ka balatwon lin chuombon hanla o yon kumitie ka ya ngwa ka diri le masin le kuli ka lewer mu pama len to son tier kuli ka le ngwa ya yoni mbirle po motoculteur kuma pialma yon hal bon kian la kalba tori la fiaro ko go tormo ko fare masin le miari